guys. Naka-timing na dito kanina, guys. Wow. Super. Super. Di ba? Bango niya na, guys. Love it. Yun, guys. So, ato na siya i-transfer sa ato ang base. Okay, tapos na tayo, guys. Yan na siya, guys. Ang ganda niya, promise. So, see you lang, guys, for today's video. Bye-bye.